नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रापाटी केउठी आउ कहार केउ नाटक हबो। आज हेउछि सेप्टेम्बर मास 12 तारिख 2025 शुक्रवार। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। सिरिपारी अभयमुखी बालीपाटणा खर्दारे आजिर नाटक भोला शंकर। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी। डोईचा रेढ़ाखोल संबलपुर रे आजिर नाटक मु अनाथ तु जगन्नाथ। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। गोवर्धनपुर मेडिकल पड़िया जाजपुर आजिर नाटक तो लागी बड़ दांड मना। यात्रा धौली आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। सेक्टर 8 राउरकेला आजिर नाटक लुहरे लुहरे राती पाहिला। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। नेलीबारी दानियाबर जाजपुर रोड आजिर नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। बाट पलसा ताट करंजिया जसीपुर मयूरभंज आजिर नाटक पाप बजार रे पुण्य मनीष। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी। गौड़पाली जमनकीरा संबलपुर आजिर नाटक हाइदर। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी। तुकुड़ा अनुगुल रे आजिर नाटक कहोई दास जगन्नाथ। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। सिंदूर पंक संबलपुर आजिर नाटक गुहारी सुण दीनबंधु। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। कुलेई समल तालचेर अनुगुल आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। आठगड़ कटक रे आजिर नाटक रज सुंदरी को सज सिंदूर। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार शेष रजनी। मुरुसुआ तुरुमुंगा केन्दुझर आजिर नाटक देख आगकू कौन होउछि। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार प्रथम रजनी। तेलई बणी देवगढ़ रे आजिर नाटक कही बाकुलाज शुणिले पाप। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार शेष रजनी। कंटियामुरा बड़गाँ सुंदरगढ़ आजिर नाटक बंचिबाकू एठी भय लागुछि। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार शेष रजनी। गड़ा पलासपिठिया भुवन ढेंकानाल रे आजिर नाटक मो सिंदूर लागे फिका अभीर। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। लहुणीपड़ा सुंदरगढ़ रे आजिर नाटक लागुछु काहींकी एते निजर। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी। गड़संत्री बरपाल अनुगुल आजिर नाटक राजधानीर राजा आचार्य।
ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନଗର ରେଙ୍ଗାଲି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଜହ୍ନ ରାତିର ଝଡ଼। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। କରମୂଳ ଜରନ୍ଦା ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ହେ ଈଶ୍ୱର ପାରିକର। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସିଆରମାଳିଆ ଖମାର ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ କାହ୍ନାରେ ତ ବାଟ ରହିଛି ଚାହିଁ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ସନ୍ଥପଡ଼ା ନୂଆସାହି ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ସରଡ଼ା ଗଞ୍ଜାମରେ ଆଜିର ନାଟକ ହାରିଲି କେତେ ମୁଁ ଜିତିଲି କେତେ। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଳାପଥର ବାଙ୍କି କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଖିରେ ସୁଦାମା ଲୁହ। ଅପେରା ରାଜଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦେହେରୀ ଢିପା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି ପଲକରେ ଖୋଜୁଛି ତୋତେ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ମଲ୍ଲିପଶି କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଧର୍ମର ହେବ ଜୟ। ଯାତ୍ରା ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଛୋଟ କାନପୁର ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଚକାପାଦ କନ୍ଧମାଳ ଆଜିର ନାଟକ ଖୁସି ଆସିଥିଲା ରାତିକ ପାଇଁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ତେଣ୍ଡରା ପାଟଣା କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଭରସୁଜା ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ହାତୀସର ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ନନ୍ଦରା ହରିଚନ୍ଦନପୁର କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ଯେତିକି ସମ୍ପର୍କ ସେତିକି ଥାଉ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରେଳା ପାଲିଆପଲ ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ତୁରଙ୍ଗ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅନ୍ତୁଲିଆ ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ପାପ ଧୋଇବାକୁ ଖୋଜୁଛି ବାଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।